Sabay pa kami kay magpindot. Scatter. Max win guys! Jura fire! Ah, 100! So, ayun po 500 yung sunod. Jura Yan. win! Congratulations! Di lang talaga na gano yung 0.5 lang yun. Sa Starlight, 1,000 to guys. 0.5 lang yan. yun, 500 oh. Di sumabong 500, 1,000. Yung 1,000 maganda. Ano? 1.5 agad yan lahat yan. Yun oh, 250. 50. Pau. Utang na. Huwag ka magulo. Huwag ka malikot. Tak na, kung piso yan. Laki nun. Malaki nun. 10. Di, 15. Ang max win sa piso Oh, 15. yun oh. 1,000 oh. 1,000, 2,000 lahat eh. Dalawang 500, isang 1,000. Ano yun, laki. Lupit nga. 0.5 lang eh. Di, yung 2,000 ba yan? 1,500. To the wind. To the sun. Oh, yawa na siya. To the sky. To the heart. Di lang, Yan, sumabog na yan dyan susunod. Yan oh. di lang pumutok ng pumutok. Sabog na. Buti pwede i-replay, no? Replay nga eh, 5. Shout out nga sa lahat ng magsusugal eh. 2,000 no? Putang ina, 1,600. 1,600, 1,500. Eh, Umabot. putok eh. Pero mo yun eh, 0.5 lang eh, umabot ang 4,000. Oo nga. 0.5 lang yun. Lalo lang pag piso yun. May last Yan, yan. Oo, yan, sumabog yan. Yan yung last eh. Malupit eh. Oh, Swerte tayo dito. 2,600.